خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہر کے موسم کی۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی۔ ہبس میں بھی مسلسل اضافہ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے تک لاہور میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں فضا بھی آلودہ ہونے لگی۔ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 172 تک جا پہنچا۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں محمد یاسین سے۔ یاسین بتائیے۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب بھر میں گرمی کی شدت کم نہ ہو سکی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ایک ہفتے تک لاہور میں بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور دوسری طرف جو فضائی آلودگی وہ بھی لاہور میں مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ لاہور کا اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس 172 ہے، جو بہت زیادہ اور مضر صحت ہے۔ اور یہاں یہ بتاتے چلوں کہ جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی شہریوں کو ہدایت کی کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت ماسک پہن کر نکلا کریں۔ حبس کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور واضح رہے کہ جو انسانی آرام کے لیے حبس کی ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 30 سے 50% تک ہونا چاہیے، مگر اس وقت لاہور میں ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 63% ہے، جو بہت زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے گرمی کی شدت بھی زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ واضح رہے کہ جو پنجاب کے تمام دریا ہیں وہ معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں، اور شہر کا آج کم از کم درجہ حرارت جو ہے 26 اور زیادہ سے زیادہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ اور دن کا 4 کلومیٹر تک ہے۔ جی آپ کا شکریہ۔ سیلاب کے باوجود ہم نے ترقیاتی کام نہیں روکے۔ پنجاب کام کر رہا ہے، باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کرنے والے بھی کچھ کام کر لیں۔ دوسرے صوبوں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ کاش ہماری حکومت بھی پنجاب حکومت جیسی ہوتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا فلڈ سروے مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب کے عوام کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ستلج، راوی اور چناب میں تباہ کن سیلاب سے قریبی علاقوں میں تباہی ہوئی۔ سیلاب سے 25 شہر متاثر ہوئے۔ پوری انتظامیہ نے دن رات کام کیا۔ تمام وزراء نے دن رات سیلاب متاثرین کی مدد کی۔ مریم اورنگزیب نے 18 گھنٹے سیلاب متاثرہ علاقوں میں کام کیا۔ پنجاب کی حکومت نے، پنجاب کی انتظامیہ نے جس طرح ایک تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن آپریشن، ریلیف آپریشن اور اب بحالی آپریشن جو پنجاب حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کو بھی انشاءاللہ تعالی سنہرے حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا، یاد رکھو، پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے تاریخ کا سب سے بڑا ایویکیویشن 2.5 ملین افراد کو پنجاب نے ٹائملی پانی آنے سے پہلے ایویکیویٹ کیا۔ باقی کوئی ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کر رہا، تنقید صرف پنجاب پہ ہو رہی۔ کیونکہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے، پنجاب آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ no one kicks a dead horse۔ جس طرح پنجاب حکومت نے چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے ایک ورکر تک، جس طرح پنجاب حکومت نے ایک ٹیم 1 یونٹ بن کر تمام منسٹریز نے، تمام ڈپارٹمنٹس نے، تمام جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جس طرح کام کیا ہے ایک یونٹ بن کر، مریم نواز شریف کو اپنی پوری پنجاب حکومت اور ایڈمنسٹریشن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ ترین بنانا چاہتے ہیں۔ قوم کو تقسیم کرنے والوں کو ووٹ نہ دیں، خدمت اور کام پر ووٹ دیں۔ سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پاکستان نیوی وار کالج کے 55ویں سٹاف کورس کے شرکاء کی ملاقات۔ وفد کی قیادت ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی نے کی۔ وزیر اعلیٰ نے وفد میں فلسطینی افسروں کی شمولیت کو سراہا۔ سیلاب میں معاونت پر پاکستان نیوی کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا ہراسمنٹ پر زیرو ٹالرنس ہے۔ پنجاب کو خواتین کے لیے محفوظ ترین بنانا چاہتے ہیں۔ بیٹیوں پر اعتماد کریں اور انہیں حوصلہ دیں تو وہ ترقی کریں گی۔ قوم کو تقسیم کرنے والوں کو ووٹ نہ دیں، ووٹ صرف خدمت اور کام پر دیں۔ ریسکیو ریلیف آپریشن کے لیے پاکستان نیوی نے قابل قدر کردار ادا کیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا لاہور میں دنیا کا سب سے بڑا 1000 بیڈ کا سرکاری کینسر اسپتال 10 ماہ میں مکمل ہوگا۔ دورہ چین کے دوران کینسر کے علاج کے لیے افادیت دیکھ کر کوابلیشن مشین منگوائی۔ 55,000 طلباء کو ہونہار اسکالرشپ اور 73,000 طلباء کو لیپ ٹاپ دے چکے ہیں۔ اپنی چھت اپنا گھر پروجیکٹ کے تحت سال کے آخر تک 1 لاکھ بن جائیں گے۔ تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کیا، متواتر
बारिश से 3 दरिया उबल पड़े। तैयारी न होती तो ज्यादा नुकसान होता। लोगों को रेस्क्यू करके रहने के लिए छत और खुराक मुहैया की। कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज रियर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने हुकूमत पंजाब की गैर मामूली कामयाबियों को सराहा। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन ने अपने हल्के में खुली कचहरी लगाई, अवामी मसाइल सुने और मौका पर मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की। खुली कचहरी में मुख्तलिफ यूनियन कौंसल्स के अमायदीन ने भी अपने इलाके के मसाइल पेश किए। बिलाल यासीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अवामी फलाह के मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किए जा रहे हैं। सैलाब ज़दगान की इमदाद और बहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ खतीर पैकेज का ऐलान करेंगी। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ गामज़न हैं और रोज़गार के मज़ीद मौक़े पैदा हो रहे हैं। वज़ीर हाउसिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमरीका और जनरल असम्बली से खिताब को शानदार करार दिया और कहा कि यह पाकिस्तानी आवाम की उमंगों का तर्जुमान था। उन्होंने कहा कि इजराइल और फ़लस्तीन के तनाज़े पर पाकिस्तान के दो टोक मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर दीम अफजल चंद को जवाब कहती हैं, चंद साहब आप अच्छे खासे इंसान थे, कुछ दिनों से पता नहीं आप किस ज़हनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब बारे फेक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने कहा कि कर्ज़े से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर मैं हक़ाइक़ 26 अगस्त को मीडिया के सामने शेयर कर चुकी हूँ। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हत्या इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है कि आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। गुलकार जवाद अहमद का कहना है कि अदालतों ने मुझे सादिक और अमीन करार दिया। टेस्को हुकाम ने बिजली का मीटर उतारने के मामले पर मुआफ़ी मांग ली। मुझ पर मुकदमा और जुर्माना ख़त्म और तहरीरी क्लियरेंस दे दिया गया। लेस्को के खिलाफ मज़ीद कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। मारूफ गुलकार और चेयरमैन बराबरी पार्टी जवाद अहमद की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि लेस्को हुकाम ने मेरे घर से मीटर उतारने के मामले पर माफी मांग ली। मुझ पर मीटर से मुतालिक मुकदमा और जुर्माना खत्म करके तहरीरी क्लियरेंस दे दिया गया। जवाद अहमद के खिलाफ साजिश हुई है, मतलब ये लेस्को ने खुद लिख के दिया है मुझे। साथ उन्होंने ये कहा कि जुर्माना जो है वो है ही कोई नहीं, वो तो जो भी कहा था वो गलत था और वो झूठा इल्ज़ाम था, तो उन्होंने जुर्माना ज़ीरो किया, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया मुझे और फिर मुझसे यकीन दहानी ली। उसी एग्रीमेंट में ये भी लिखा और मेरे से साइन करवाए कि मैं उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूँगा। जवाद अहमद ने कहा कि मेरी जद्दोजहद इदारों नहीं निज़ाम की खामियों के खिलाफ है। मैंने उन लेस्को एहलकारों को माफ कर दिया जो इस मामले के जिम्मेदार करार पाए। बिजली मीटर सारिफ की मलकियत है और बगैर इजाज़त किसी को भी मीटर उतारने का हक नहीं। इसमें जो इन्वॉल्व थे लोग वो लेस्को के चंद एहलकार थे और उन्होंने ये सारा मामला किया और मैंने लेस्को के ही कुछ जो उनके अफसरान थे, जो हायर ऑफिशियल्स थे, उनके कहने पे उनको माफ़ कर दिया। ये जो मीटर वाला मामला है, फ़र्ज़ करें गैस का या बिजली का, ये आपकी मलकियत है। अगर कोई इसको चेक करना चाहता है तो उसको उतार के नहीं लेके जा सकता। वो या तो ये कर सकता है कि आपकी इजाज़त से वहाँ पे कोई टेक्निकल लोग आए और वो चेक करें। गुलकार जवाद अहमद का मजीद कहना था कि वो मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की बेहतरी चाहते हैं और कमज़ोर और गरीब आवाम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुर्रहमान, लाहौर न्यूज़। सनतों की तरक्की और मेड इन पाकिस्तान के फ़रोग़ का मिशन नवी बैनुल-अक़वामी 3 रोज़ा इंडस्ट्रियल एक्सपो का इफ्तिताह कर दिया गया। सूबाई वज़ीर मलिक शोएब अहमद बर्त ने सनती नुमाइश का इफ्तिताह किया। एक्सपो सेंटर लाहौर में 3 रोज़ा सनती नुमाइश का इफ्तिताह सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स मलिक शोएब बर्त ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान एक्सपो में मुल्की और गैर मुल्की सनती शोबों की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरह की एक्सपो पंजाब में सनती फ़रोग़ का बायस बनेगी। वज़ीर आला पंजाब सूबे में सनतों की तरक्की के लिए हम्मा वक्त मुतहरिक हैं। On and off, all the MOUs being signed by the Chinese government, by the local partners, are a big support, not even to Punjab, to Pakistan. The youth standing here, I must say, the kind of the modern technology being given by the Chinese. पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो के ऑर्गेनाइजर ज़ीशान हाशमी ने बताया कि नुमाइश में 200 से ज्यादा कंपनियों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। असल मकसद मुल्क में सनती पैदावार बढ़ाना और मेड इन पाकिस्तान को फ़रोग़ देना है। यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना से एग्जीबिटर्स आए हैं, 200+ कंपनीज़ हैं। चाइना से इसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, लाइक मेटल के रिलेटेड कंपनीज़ हैं हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से लिथियम बैटरीज़
EV बाइक्स, EV व्हीकल्स एट्सेट्रा, इसमें चाइनीज़ कंपनीज डील कर रही हैं। जिस हॉल में इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये पाकिस्तानी कंपनीज का हॉल है। नुमाइश में चाइनीज वाइस काउंसलर ली हाउतिंग, CEO ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी फैज अहमद चद्दड़, नायब सदर FPCCI जकी इजाज समेत पाकिस्तान नेवी के आला ऑफिसर भी शरीक थे। कैमरामैन जुहेब के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का तारीख़ी कदम, अफराद बाहम माजूरी में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा मावन आलात की तकसीम का अमल जारी। 1 अरब रुपये से 17 से ज़ायद इकसाम के मावन आलात हकदारों को दिए जा रहे हैं। सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर और बैतुल-माल सुहेल शौकत भट्ट का कहना था कि अफराद बाहम माजूरी को 6408 स्टू डिवाइसेस फ्राहम की गई हैं। 2066 व्हील चेयर असिस्टेंट कंट्रोल पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तकसीम कर चुके हैं। 1995 एक्टिव यूज़ व्हील चेयर माजूर अफराद को नई सहूलत फराहम की जा रही है। स्पेशल बच्चों के लिए 902 पेडियाट्रिक ट्रक व्हील चेयर्स खसूसी तवज्जो के साथ दी गई हैं। नज़र की कमज़ोरी रखने वाले अफराद को 709 सफ़ेद छड़ियाँ दी गई हैं। समात से महरूम अफराद के लिए 86 डिजिटल हेयरिंग एड्स फ्राहम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब का मकसद अफराद बाहम माजूरी को मुआशरे का फ़ाल और प्रोडक्टिव शहरी बनाना है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार, पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेश गोई करेगा। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार, सिस्टम से पंजाब के बड़े शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। एयर फोरकास्टिंग सिस्टम रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तिजाज है। जदीद निज़ाम विंडी और यूरो जैसे इंटरनेशनल मॉडल्स आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम में रवां साल लगाए गए जदीद मॉनिटरिंग स्टेशंस का डाटा भी शामिल होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि पंजाब में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगाए जा चुके हैं। आइंदा दिनों में तादाद 100 तक बढ़ाई जाएगी। खुदकार निज़ाम फ़ज़ाई आलूदगी की मिकदार मापेगा और मौसमी हालात की तब्दीली का रिकॉर्ड मुरतब करेगा। जदीद निज़ाम शहरियों को सेहत की हिफाजती और एहतियाती तदाबीर भी बताएगा। ये निज़ाम पंजाब में स्मोक के खात्मे के हुकूमती प्लान का हिस्सा है। वज़ीर माहौलियात मरियम औरंगजेब ने सेक्रेटरी माहौलियात DG इमरान हामिद शेख और EPA टीम को एयर फोरकास्टिंग मॉडल की तैयारी पर सराहा। अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा माहौलियात का स्मोक से कबल आलूदगी पर काबू पाने का मिशन, फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वालों को खबरदार करने के लिए आगाही वॉक की गई। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर लोडर गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आलूदगी का सबब बनने वाले अनासर का सदेबाप होगा तो ही माहौल साफ हो सकेगा। इस नजरिए की तरवीज के लिए स्मोक सीजन से कबल ही शहरियों में आगाही वॉक के जरिए शऊर उजागर किया जा रहा है। कमिश्नर लाहौर मरियम खान ने वाजे किया कि किसी भी भट्टे से स्याह धुआं दिखाई दिया या सनती यूनिट्स आलूदगी का बाइस बने तो फौरी कार्रवाई होगी। जितने भी स्टेप्स लिए जाते हैं उसका एंड गोल क्या होता है, वो यही होता है कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक हेल्थ को जो है वो उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर खुदा न खास्ता, हमारी कोशिश यही है, इसीलिए वेल इन टाइम हम लोगों ने मेजर्स लेने शुरू किए हैं। अगर खुदा न खास्ता वो स्टेज आती है तो जो उसके SOPs हैं, जो उसके फिर रिक्वायरमेंट्स हैं, वो तब फॉलो होंगी, बट दैट वी आर फार अहेड ऑफ दैट स्टेज। CTO अथर वहीद का कहना है, साफ हवा हर शहरी का बुनियादी हक है, इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। जो स्मॉग मिटिगेशन इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस टीम है, इनमें तमाम महकमे शामिल हैं। ये वर्दी का रंग बेशक आप मुख्तलिफ देख रहे हैं, ये पैरा फोर्स हो, ट्रैफिक पुलिस हो, वाइल्ड लाइफ हो, EPA हो जो लीड एजेंसी है, इन तमाम ने मिलके इकट्ठे ऑपरेशंस करने हैं लाहौर में और पूरे पंजाब में। जो स्मॉग की जो मिटिगेशन है इसको कम करना है। ये जो एनवायरनमेंट है, साफ़ हवा, ये हर इंसान का एक बुनियादी हक है। डिप्टी चीफ वाइल्ड लाइफ रेंजर अदनान विर्क ने कहा कि स्मोक को कंट्रोल करने के लिए महकमे जंगलात के साथ मिलकर दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ वाले हम फॉरेस्ट के साथ ही हैं और हर जगह पे हम प्लांटेशन करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा ग्रासी एरियाज़ हों। जितने ग्रासी एरियाज़ होंगे, जितने प्लांट्स होंगे, जितने ट्रीज़ होंगे, उतना ही हमारा माहौल साफ़ होगा और इंशाल्लाह ये स्मोक का भी जो है मेरे से आगाही वॉक कलमा चौक से शुरू होकर लिबर्टी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। लिबर्टी से सिद्दीक ट्रेड सेंटर तक मुख्तलिफ महकमों की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। 14 अजला के वाटर सप्लाई और सीवरेज के मास्टर प्लान बनाने का फैसला महकमा हाउसिंग और लोकल गवर्नमेंट के इश्तराक से मनसूबे 6 माह में मुकम्मल किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर
پروجیکٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو باضابطہ خط ارسال کیا گیا۔ خط کے مطابق تمام اضلاع کی واسطہ ایجنسیوں کے MDs کو فوکس پرسن مقرر کیا گیا جو موجودہ واٹر سپلائی، سیوریج اور برساتی نالوں کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ خط میں کہا گیا کہ حال اور مستقبل کے تناظر میں اربن پلاننگ کی جائے گی اور موسمیاتی اثرات کو مدنظر رکھتے ہوئے پلاننگ فریم ورک تشکیل دیا جائے گا۔ ترجمان محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق نئی تشکیل کردہ واسطہ ایجنسیاں مضبوط ہو رہی ہیں۔ متعلقہ اداروں کے اشتراک سے پلاننگ اور ڈیولپمنٹ کے عمل میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے مطابق واسطہ ایجنسیوں کو مزید اضلاع تک توسیع دی جائے گی۔ لاہور کی مرکزی سڑکیں خستہ حالی کا شکار، کہیں کارپیٹنگ اکھڑ چکی تو کہیں مین ہول کھلے چھوڑ دیے گئے۔ ترقیاتی اداروں کی عدم توجہ سے آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ لاہور میں ترقیاتی اداروں کی عدم توجہ نے سڑکوں کی حالت زار کو نمایاں کر دیا ہے۔ جہاں کہیں کوئی سڑک اکھڑتی ہے یا گڑھا پڑتا ہے وہ کئی مہینوں تک اسی حال میں رہتا ہے۔ LDA، ٹیپا اور میٹروپولیٹن کا ناقص انتظام شہریوں کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن کو مال روڈ سے ملانے والی اہم سڑکوں پر لاتعداد گڑھے ٹریفک روانی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ سندر داس روڈ، جسے ٹھنڈی سڑک بھی کہا جاتا ہے، وہاں درجنوں گڑھے پبلک ٹرانسپورٹ اور نجی گاڑیوں کو متاثر کر رہے ہیں۔ ایبٹ روڈ پر جگہ جگہ گڑھے اور ٹوٹے مین ہولز گاڑیوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ شملہ پہاڑی کے گرد و نواح میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ایجرٹن روڈ پر گڑھوں نے عوامی ٹرانسپورٹ کے روٹس کو متاثر کر رکھا ہے۔ سموگ کا موسم قریب آتے ہی لاہور کی خستہ حال سڑکیں فضائی آلودگی میں مزید اضافہ کر رہی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام میں بڑی پیش رفت، شہر میں اکھاڑے گی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر اب LTA کرے گا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 1 میں 300 کلومیٹر طویل سیوریج واٹر سپلائی لائنز بچھائی گئیں۔ ترقیاتی کاموں کے دوران کئی گلیاں اور سڑکیں اکھاڑ دی گئیں۔ تعمیر و مرمت میں تاخیر کے باعث گلیاں اور سڑکیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگیں۔ LDA کے انجینئرنگ ونگ کو براہ راست سڑکوں اور گلیوں کی بحالی کی ذمہ داری تفویض کر دی گئی۔ واسطہ کے ترقیاتی کام مکمل ہو جانے کے بعد گلیوں میں PCC اور سڑکوں پر کارپیٹنگ کا کام کیا جائے گا۔ گڑھی شاہو میں کوئن میری کالج روڈ کا بڑا حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑک کی مرمت نہ ہونے سے آئے روز حادثات معمول بن گئے۔ اسکولوں کالجز میں چھٹی کے وقت روڈ پر اکثر ٹریفک جام رہنے لگا۔ گڑھی شاہو میں کوئن میری کالج روڈ کا بڑا حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، قبرستان چوک سے گڑھی شاہو پل تک سڑک پر گڑھے پڑ گئے، آئے روز حادثات معمول۔ شہری کہتے ہیں کہ اسکولوں کالجوں میں چھٹی کے وقت اس روڈ پر اکثر ٹریفک جام رہنے لگا ہے۔ یہ عرصہ دراز سے یہ مسئلہ ہے اور گورنمنٹ اس کے بارے میں کوئی حل نہیں کر رہی۔ اس یہاں پہ روڈ پہ ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، اسکول ٹائم میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو یہ مضبوطی سے ٹھوس اقدام کر کے جو ہے روڈ بنایا جائے۔ علاقے کے دکانداروں نے بتایا کہ سڑک کی تعمیر و مرمت میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا۔ متعلقہ محکمے معاملے کی تحقیقات کریں اور ٹھیکیدار کے خلاف مقدمہ درج کرایا جائے۔ کچی پکی انہوں نے ہتھیار کی ہے۔ صبح کا ٹائم جب ہمارے اسکول کا ٹائم ہوتا ہے وہ سارے بچوں کا کوئی ادھر سے جاتا ہے کوئی ادھر سے، بڑے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، بڑا معاملات بڑے خراب ہیں۔ ادھر سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے، وہ آگے سے بھی ٹوٹی ہوئی ہے، تو بڑے پریشان ہیں جتنے بھی دکاندار ہیں۔ علاقہ مکینوں نے DC لاہور سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر کے اہم حصوں کو ملانے والی سڑک کی فوری تعمیر و مرمت کے لیے احکامات صادر کریں۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز۔ صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیب احمد برت کی قیادت میں سیلاب سے متاثرہ شاہراہوں کی بحالی کا کام تیزی سے جاری ہے۔ متعدد سڑکوں، پلوں اور اپروچ روڈز کو مرمت کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سیلاب سے متاثرہ سڑکوں کی بحالی کے حوالے سے صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات کو تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حالیہ سیلاب میں 71 برج اپروچ روڈز متاثر ہوئے، جن میں سے 53 کو مکمل طور پر مرمت کیا گیا۔ سیلابی پانی سے متاثرہ 439 پولیوں میں سے 131 بحال ہو چکی، 53 آرٹریل روڈز میں سے 49، 171 کلیکٹر روڈ سے 134 اور 844 لوکل روڈز میں سے 636 مرمت کے بعد ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ CNW کا عملہ سیلاب زدہ علاقوں میں موجود رہا۔ صوبائی وزیر ملک سہیب احمد برت نے شاندار کارکردگی پر CNW کے تمام ونگز کو شاباش دی۔ لاہور چڑیا گھر نے بچوں کی خوشیوں کو دوبالا کر دیا۔ 6 بلیک منگابی بندروں کی آمد نے چڑیا گھر کا ماحول خوشگوار بنا دیا۔ منفرد شکل اور شرارتوں کے باعث بندر بچوں کی خاص توجہ کا مرکز بن گئے۔ لاہور چڑیا گھر میں 6 بلیک منگابی بندروں کی آمد، چڑیا گھر کی رونقوں میں مزید اضافہ۔ بلیک منگابی بندر اپنی منفرد شکل اور شرارتوں کے باعث بچوں کی خاص توجہ کا مرکز۔ افریقہ کے گھنے جنگلات سے تعلق رکھنے والے یہ بندر زیادہ تر پھل، بیج، پتے اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے کہ بلیک منگابی جانور نہایت خوبصورت ہے۔ منگابی بندروں کی چالاکیاں اور شرارتیں سب کو بھا گئیں۔ بلیک بندر آئے ہیں، ان کی ہم نے پتر بنایا، بہت پیارے لگے۔ میں یہاں پہ بلیک منگابی بندر دیکھنے آیا ہوں۔ پہلے یہاں پر براؤن تھے لیکن اب بلیک بھی آ چکے ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوں۔ والدین کا کہنا ہے کہ ان منفرد جانوروں کی آمد سے لاہور چڑیا گھر کی دلکشی میں اضافہ ہوا ہے۔
कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन पाकिस्तान के 58वें कन्वोकेशन की तकरीब वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सुलेमान रफ़ीक भी शरीक हुए। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान का 58वां कन्वोकेशन लाहौर के फ्लैटिस होटल में मुनक़िद हुआ। तकरीब में बड़ी तादाद में मेडिकल प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने खिताब में कहा कि हेल्थ और एजुकेशन वज़ीर आज़म के दिल के करीब हैं। वफाकी वज़ीर का मज़ीद कहना था कि $100 मिलियन से हेपेटाइटिस रिसर्च मनसूबा वफाक और सूबों के ताउन से शुरू किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हमेशा कोशिश करते हैं कि जो स्टेट ऑफ आर्ट या जो एक्सीलेंस इंस्टीट्यूशंस है वो खड़े किए जाएं। जो हेपेटाइटिस सी एक बहुत बड़ा नासूर है हमारे पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए, उसकी एरेडिकेशन प्रिवेंशन के लिए भी एक 100 बिलियन रुपीस का प्रोग्राम जो है वो सूबों के साथ हमने मिलके इस दफ़ा शुरू किया है, अनाउंस किया है। इस PSTP में उसका हिस्सा रख दिया गया है। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गज़ा का मसला UN खिताब में भरपूर तरीके से उजागर किया। जब इस्लामी मुल्क का एक सरबराह जिसका नाम शहबाज शरीफ है, जब वो तकरीर के लिए आया तो तमाम ने गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया और UNO की तारीख में पहली मरतबा जनरल असम्बली के हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा। इस पर खुशी से निढाल नहीं होना चाहिए तो और क्या होना चाहिए। और जिनको इस पर भी खुशी नहीं, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने दिलों को पाकिस्तान की मोहब्बत से सरशार करें। तकरीब में मुकर्रीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि सेहत और तालीम के शोबे में मज़ीद इस्लाहात लाकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ आतिफ परवेज़, लाहौर न्यूज़। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम, बसों में कैमरों की तनसीब शुरू। मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मेहनत कशों के बच्चों को घर से स्कूल और स्कूल से घर तक मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। पंजाब भर में मौजूद 73 वर्कर्स वेलफेयर स्कूलों की बसों में कैमरों की तनसीब होगी। कैमरों की मदद से रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। तमाम बसों में कैमरों की तनसीब के अमल को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरों की मदद से बस स्टाफ के बच्चों के साथ रवैये पर भी नज़र रखी जाएगी। मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मेहनत कशों के बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म देंगे। 50,000 से ज़ायद मेहनत कशों के बच्चे वर्कर वेलफेयर स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों से मुतल्लिक दरख्वास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसाक 30 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने वफाकी हुकूमत के वकील से रिपोर्ट तलब कर रखी है। जुडिशल एक्टिविज़म पैनल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसात से दरख्वास्त दायर कर रखी है। दरख्वास्त में ओगरा और वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में बढ़ा दी जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में बढ़ाना और कम करने का क्या मैकेनिज़्म है? अदालत हुकूमत को कीमतें तय करने का मैकेनिज़्म तय करने का हुक्म जारी करे। फिलहाल इतना ही।